আসি পরে খবরে। বর্ধমানে গাংপুরে আদিবাসী ছাত্রী খুনের 9 দিনের মাথায় পাঁশকুড়া থেকে এক অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তরুণীর সঙ্গে সম্পর্ক ছিল ধৃত যুবকের, সেই টানাপোড়েনেই খুন। দাবি পুলিশের, 14ই আগস্ট রাতে গলার নলি কেটে খুন করা হয়। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে ওই ছাত্রীকে বাড়ি থেকে 50 মিটার দূরে সবজি ক্ষেতের মধ্যে তরুণী দেহ উদ্ধার হয়। প্রথমে নজর तो जोहार की सलाम गतको अबुल हार गिबन मेन ले गया जुदी पूर्व बर्धमान झापानतला नादुर रे जहाँ घटना घटल ना उनारे जुदी जहाँ को सा नामो खाए ताले आरो वीडियो बन अगुया तो उनारे जहाँ मिहर सा नाम कना मिहर को ग्रेप्तार कर पुलिस तो अकय कना बांग कनाय उना लगे वीडियो लासे नेल तो उनपे आर नवा दो जहाँ खातिर ते सा नाम नाय उना दो हुई कना अबु आयमा जगह रे आंदोलन खातिर तिकी नुई दो सा नाम कना आयमा जा हंडे नाडे आयमा जगह रे आंदोलन हुई कना जहाँ रे तो दाग जपु खातिर ते दाग जपु तहन रे होय आंदोलन दो बाकू बंदो का उना खातिर तिगी हर दुको सा दड़ी का दिया तो जहाँ का बड़ा नामो कना मेनते उनकिन उनी कुड़ी और नुई कुड़ा नुकिन तो बनाहर बेंगालुरु गी किन तहलना बेंगालुरु के बनाहर मिद संगे तिकिन हेज कना 12 तारीख हिलोग बनाहर किन हेज कना मेन चुदा को मेनते नुकिना रिलेशन तहे कान तेकिना तो रिलेशन रे दो आयमा रकम झगड़ा हुई दड़े किंतु नोंडे मर्डर दाबी हुई कना चे मेना तो नुई इसकी रे जहाँ पे नेल दड़ियाय कान तो नुई कान गया उनी हर दो आर हो अबुल हारे गी बुन मेन लेदा मेनते नोवारे कोनो सान्ताड़ हपन गी तो बनु का कुआ चेदा से सान्ताड़ हपना नितुम आयमा जायगा रे नितुम राकाबोग कान तहना सारिगी और नुई हो सान्ताड़ हपन कान गे और नुया नितुम दो हुई कान तया अजय टुडू पश्चिम मेदिनीपुर रेन कनाय आतु तो ठीक बाबुन बाड़ाया तो पश्चिम मेदिनीपुर रेन कान गे चलावेन 24 तारीख हिलो नुई दुको साब का दिया पाँशकुड़ा खय কালকে রাত্রে আমরা অ্যাকিউজকে ধরতে পেরেছি। আমরা ওকে ধরেছি পাঁশকুড়া থেকে পূর্ব মেদিনীপুর। আমাদেরকে সময় লাগলো অ্যারেস্ট করতে, কিন্তু লাস্টে আমরা অ্যারেস্ট করতে পারলাম। যেটা আমরা জানতে পেরেছি ঘটনা কী জন্য হয়েছিল, যেটা আমরা আগে বলেছিলাম, এটা পার্সোনাল ম্যাটার ছিল। মেয়েটির ওই ছেলেটির সঙ্গে রিলেশন ছিল। তো এদের কিছু ডিফারেন্স ছিল, রিলেশন মধ্যে কিছু ডিফারেন্স হয়ে গেছিল। সেজন্য ওই দিন যে ছেলে ছিল ওই মেয়েটির কাছে গেছিল, তখন ওদের আবার কোনো এটা দেখা করছিল। নিজের ছেলে দেখা করতে গেল যখন, তখন এদের নিজেদের মধ্যে একটু কিছু অল্টারকেশন হয়, কিছু ভার্বাল অল্টারকেশন হয়। তখন ছেলেটা রেগে মেয়েটিকে মার্ডার করে দেয়। এখন আমরা ছেলেকে কাস্টাডি নেব। কাস্টাডি নেওয়ার পরে আমরা যে অফেন্ডিং ওয়েপন আছে, যে ধারালো অস্ত্র দিয়ে মেয়েকে মার্ডার করেছে, সেটাকে রিকভার করব। तबे नेल दड़िदा पुलिस प्रशासन चिक को मेन चुदा और गय का दिया सजा तो सजा गी नाम दरकार गी। तो वीडियो तीन नतर की मुचा बड़ा तबना।